What is a true Christian? Unsa ang tinuod nga Kristohanon? Ang kalibutan adunay nagkalain-lain nga pagsabot o kahulugan sa pulong nga Christian. Kung ikaw nagpuyo sa usa ka nasod nga Christian nation, ikaw tawgon nga Christian. Kung ikaw usab na belong sa usa ka iglesia, usa ka church or denomination, ikaw tawgon usab nga Christian. Kung ikaw usa ka relihiyoso nga tao, kanunay nagaadto sa simbahan, kanunay nagatabang sa buluhaton sa simbahan, ikaw tawgon usab nga Christian. Kung ikaw maluluyon sa mga naas kalisod nga mga tao, umaayong tao, or ikaw high moral values, ikaw tawagon usab nga Kristohanon. Bisan dinhi sa Pilipinas, usahay kini nga pulong gigamit sa klase sa mga tao. Kung dili ka Muslim, Christian ka. Mao kini ang pagsabot sa kalibutan mahitungod sa pulong nga Christian. Mo nang niningtak naa adto kita sa Biblia kung unsay gisulti niini mahitungod sa pulong nga Christian. What the Bible say about the word Christian? Ang pulong nga Christian makita lamang sa New Testament katulo sa Acts 11:26, Acts 26:28 ug sa 1 Peter 4:16. Ug asa kini nagsugod nga maong pulong, nagsugod kini sa lugar sa Antioch. Sa Acts 11:26 ingon diha, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Sa Antioch nagsugod kana nga pulong Christian. O kinsay giingnan ana, kinsay gitarget ana nga pulong kadtong mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. The followers, the disciples of the Lord Jesus Christ. O kinsay nag-ingon niini? Ang Biblia dili klaro kung kinsa gyud nagsugod og ingon niini. Ang mahibal-an lamang nga kini nga pulong dili gikan sa mga disciples, dili sila ang nagmugna nini, kundili sa gawas kini gikan. Posibilidad nga kini gikan sa mga kaaway, no? Mga enemies nga mao ni agi og pagbiay-biay o kansaw nila ngadto sa mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Pwede usab sila mga higala, pwede usab kini gikan sila mga kauban nga Hudiyo nga nakamatikod nga ang mga disciples si Jesus, nagkalahi na ang ilahang mga panglihok, pagpanulti o behavior. Mao nang nakita nila nga lahi na sila, so gitawag sila mga Christian para adunay kalahian. Mao nang kini nga pulong gigamit alang kanila tungod kay makita sa ilahang behavior, sa ilahang aktibidades, sa ilahang pagpanulti nga pare-pareha gyud sila kang Ginoong Hesukristo. Munang literally, the word Christian, it means belonging to the party of Christ or a follower of the Lord Jesus Christ. Munang kini nga pulong Christian gi-adapt na lang sa mga disciples. Ilan na kining giangkon nga pulong tungod kay nindot man kini alang kanila, tungod kay kini nga pulong nagapadayag sa ilang relasyon kang Ginoong Hesukristo kung kinsa sila. Sila mailhan niini nga sila lahi gayod sa kinaiya, sa binuhatan og sa paglaom og kalipay. Mao ning sila nag-adapt niini nga pulong Christian. Apan dili pa kini mao ang tinuod nga kahulugan sa pulong nga Christian. Aduna pagyoy mas lalom niini. Tungod kay ang nakita sa mga katawhan ngadto sa mga sumusunod ni Kristo, mao man lamang ang kausaban sa gawas ug dili ang kausaban sa sulod nga nagkahitabo sa mga sumusunod ni Kristo. Ang ilang nakita lamang mao ang bunga ug dili ang ugat. Wala nila nakita ang tinuod nga hinungdan nganong ingana ang mga sumusunod ni Kristo nga naay kausaban sa ilahang kinaiya, buhat o pagpanulti. Munang tanaw nato karon kung unsay nahitabo sa sulod sa kinabuhi sa mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Atong basahon ang Romans 8:9. Ingon diha, "You however are controlled not by sinful nature, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ,
he does not belong to Christ. Dinhi nga bersikulo nagpadayag nga diin, dili ka mahimong sumusunod ni Kristo kung wala pagpuyo ang Espiritu ni Kristo diya sa imong sulod. Mo nang ang tinuod nga kahulugan niini nga ang tinuod nga Kristohanon, ang Espiritu ni Kristo magpuyo sa sulod. Colossians 1:27 ingon diha, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, no naa sa sulod, mao nang hope of glory. Ang pagpuyo ni Kristo sa sulod sa katao, mao kini ang tawag nga pagkahiusa diha kang Kristo. Colossians 3:3 ingon diha, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Unsa kini nga klase nga pagkahiusa? Usa kini ka spiritual union. John 15:5 it says, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So kini nga pagkahiusa susama sa punuan ug sa sanga. Nga ang sanga kung malayo sa punuan, malaya gyud siya. Susama kini sa relasyon nato kang Ginoong Hesukristo nga diin so close nga kung kita mahilayo kang Ginoong Hesukristo, kita dili makahimo gayod o dili kita mabuhi susama kaniya. Usa kini ka loving union, panaghiusa nga pagkahiusa diha sa hunahuna, kasing-kasing ug kahubuton nga magkausa na gyud ang inyong mga tinguha. John 14:15 it says, if you love me, you will obey what I command. Mo nang kini gayod ang tinuod nga kahulugan sa pulo nga Kristyan. Matawag ikaw nga Kristyan kung si Kristo nagpuyo sa imuhang kasing-kasing. Tungod kay ang tao pwede mahimong relihiyoso, mahimong maayong tao, mutabang sa mga pobre, magahimo sa buluhaton sa Ginoo, pero wala si Kristo sa iyahang kinabuhi. Matthew 7:21-23 ingon diha, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Mao nang pwede gyud mahimo tang maayong tao, pero walay Jesus sa atong sulod, and you are not a Christian. Kanus kini mahitabo? Kanus kita mahimong Kristohanon? Kini gikinahanglan og regeneration, pagkausab, renewal o rebirth. 2 Corinthians 5:17 ingon diha, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kung naa na si Kristo sa atong kinabuhi, bag-o na kitang binuhat. Sa ito pakinahanglan og pagbag-o, rebirth, o kinigitawag nga born again. Mataw kita pag-usab. Dili sa lawas, kundi sa espiritu. John 3:3 ingon diha, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Mo nang mataw gid kita pag-usab. Unsaon nga mahimong mataw pag-usab? Unsay requirement sa tao aron makahimo siya nga mataw pag-usab? Unsa ang himon sa tao aron makaangkon siya nga mahiusa diha kang Ginoong Hesukristo? Isa lang kabutang, faith, pagtuo. Ang faith nga giingon dinhi, ang buot pasabot niya mao kini. Una, ang faith, ang tinuod nga faith, makarealize sa iyahang kasalanan. Romans 3:23 ingon diha, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mo nay unang angang sa tinuod nga pagtuo, realization nga kita nakasala og ang bayad sa sala kamatayon. Mo nang ang faith dili lamang realization kundi believing. Pagtuo gayod, pagsalig gayod nga si Jesus nagpakamatay alang kanato og kita makaangkon og kapasayloan sa atong mga sala. Romans 5:8 ingon diha, but God demonstrate His own love for us in this,
While we were still sinners, Christ died for us. Mo nang believe nga siya nagpakamatay ug magpasaylo sa atong mga sala. O ikatulo nga ang tinud nga pagtuo, not only realization, not only believing but also receiving. Receive Him. Dawata siya sa imong kinabuhi. Mo nang musulod siya sa atong kinabuhi. Dawata siya as your Lord nga imong Ginoo gayud. But pasabot itugyan nimo, no, ang faith but pasabot itugyan nimo ang imong tibuok kalag ug kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesukristo. Nga diha nas kaniya ikaw nakasalalay tanan ang imuhang kalinaw, kagawasan, ang imuhang kapasayloan sa sala, ang imong pagkamatarong ug ang imuhang kinabuhi nga walay katapusan diha nagikan. John 1:12 it says, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Mao kana ang requirement, faith. Nga ma-realize na to atong sala, nga mutuot ta sa iyang kamatayon sa cross, aron mapasaylo atong sala, ug dawaton nato siya sa atong kinabuhi, nga mahimong Ginoo, nga maoy master, ug maoy magdumala sa atong kinabuhi. Mao ni ang tinud na Christian. Nga diin ang tao mahimong Kristohanon kung iyang gidawat si Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi. Ug gisaligan niya nga si Jesus nagpakamatay kaniya aron mapasaylo iyang sala, ug makita sa iyang kinabuhi ang kamatuuran diha sa iyang pagtuo. Galatians 2:20 it says, "I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Munang tinud nga Christian, makita gyud sa iyang kinabuhi ang pagtuo.